बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डीमोटिवेट के साथ मैं हूं जाम आबिदीन। आज मैं आपको अमेज़न के बारे में कुछ हक़ाइक़ बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अमेज़न इस वक्त पाकिस्तान में एक ट्रेंडिंग चीज़ है। ट्रेंडिंग चीज़ कैसे है? अब आप एक स्टूडेंट से लेकर एक मार्केटर, यूनिवर्सिटी का लेक्चरर, बिजनेसमैन और जो आम लफ्ज़ों में जिसे हम वेला कहते हैं, हर बंदा अमेज़न की तरफ जा रहा है। उसकी वजह पैसा। हर बंदा पैसा कमाना चाहता है और इस वक्त अमेज़न जो है वो लोगों को पैसा दिखा रहा है। आप जानते हैं हर दौर की ज़रूरत पैसा है, उसके बगैर गुजारा नहीं। लेकिन मैंने पहले दिन से आपको बोला था कि मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा इस चैनल पर जो हक़ाइक़ पर मबनी है, ना कि उन यूट्यूबर्स की तरह जो कि फेक चीज़ें लेते हैं सिर्फ अपने व्यूज़ बनाने के लिए। तो मैं अपने टॉपिक को शुरू करता हूँ कि अमेज़न पाकिस्तान में क्या इस वक्त वाकई अवेलेबल है, और अगर है तो हम किस तरह इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमेज़न पाकिस्तान में पूरी तरह से लीगल नहीं हुआ। मेन पॉइंट तो ये, पाकिस्तान में अमेज़न सिर्फ सेलर अकाउंट अप्रूव हुआ है। और सेलर अकाउंट क्या है आप जानते ही हैं। जिस तरह पाकिस्तान में दराज काम कर रहा है और जो सेलर हैं वो चीज़ें उठाकर वहाँ पे अपनी अपलोड करते हैं और बाहर जो है वो शॉपिंग करते हैं। लेकिन दराज जो है उससे सिर्फ 22 करोड़ आवाम चीज़ें खरीद सकती है और वही आवाम जो है वो चीज़ें बेच सकती है। लेकिन जबकि अमेज़न एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे 7 बिलियन लोग जो है वो चीज़ें खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, इसलिए अमेज़न का नाम दुनिया में इस वक्त बहुत चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि अमेज़न का इस वक्त भी पाकिस्तान में मेरे हिसाब से जो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना लिया है, अमेज़न की साइट से देखा है और अपने जानने वाले लोगों से कुछ जिन्होंने अमेज़न का अकाउंट सेलर इस वक्त पाकिस्तान में बनाया है, उनके मुताबिक जो चीज़ें हैं वो हम पूरी ही नहीं कर सकते। उनकी जो आम बंदा है वो तो बिल्कुल भी इस चीज़ पे पूरा नहीं उतर सकता। कैसे? सबसे पहले जो अमेज़न का सेलर अकाउंट है उन्होंने उसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट सख्त किस्म की रख दी हैं कि आम जो बंदा है, कोई स्टूडेंट है या कोई इस तरह का बंदा है, वो पूरी ही नहीं कर सकता। कैसे? सबसे पहले तो जो मेन पॉइंट मैं बताऊंगा, बाकी चीज़ें तो आप देखते हैं कि ठीक है मेन जो है वो उसका नाम और ID कार्ड सब कुछ चाहिए, लेकिन जो मेन चीज़ है, मेन चीज़ क्या है, आपके बैंक अकाउंट की 6 माह की स्टेटमेंट उन्हें चाहिए और आपके बैंक अकाउंट का 6 माह का क्रेडिट कार्ड का जो बैकग्राउंड हुआ है वो भी उन्हें चाहिए। अब क्यों चाहिए उन्हें? देखें, अमेज़न एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, उन्हें क्वालिटी चाहिए, उन्हें क्वांटिटी नहीं चाहिए। पाकिस्तानी कहते क्या है कि आप लाहौर की मिसाल लें, शहालवी से चीज़ें उठाई और ठीक है जी बेच दी, 2 नंबर चीज़ें। इस तरह का काम वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा कि अगर आप वाकई काम करना चाहते हैं तो कौन सी प्रोडक्ट आपको लेनी चाहिए और किस तरह प्रॉपर वर्क होता है। सबसे पहले तो आपका क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है और मैं जानता हूं कि 85% लोगों का क्रेडिट कार्ड पाकिस्तान में नहीं बना हुआ। तो पहली रिक्वायरमेंट ही आपकी गई। आप ये ख्वाब छोड़ दें कि आप अमेज़न पर काम करें, और अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो जाहिर सी बात है उसकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट पास जो है वो उन्हें चाहिए हो, ठीक है। और आपके बैंक अकाउंट की भी स्टेटमेंट 6 माह की रिक्वायर है। तो जिनकी तो ये 2 चीज़ें हैं उनके लिए तो मसला ही नहीं है, वो बिल्कुल अपना सेलर अकाउंट बनाएं और चीज़ें सेल करें। लेकिन अब इसके बाद बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, देखें ज़्यादातर जो इस वक्त हमारा नौजवान तबका है वो इस चीज़ की तरफ जाता है कि मैं ये पैसा कमाऊंगा, लेकिन होता क्या है कि पहले पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है जो कि इनके पास है नहीं। तो अमेज़न की रिक्वायरमेंट जो मिनिमम है वो 30 से 40 लाख रुपए का और वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा होना चाहिए, तब आप चीज़ें बेच सकते हैं। ओके हो गया।
لیکن 30-40 لاکھ اکٹھا کرنا عام بندے کے لیے بہت ہی مشکل چیز ہے۔ تو اس کے لیے جو دوسرا حل ہے وہ ہے کہ ورچوئل اسسٹنٹ، اور ورچوئل اسسٹنٹ کے لحاظ سے اگر میں اگر ورچوئل اسسٹنٹ کی میں بات کروں تو اس کی ٹریننگ کم از کم 6 ماہ سے سال لگتے ہیں سیکھنے کے لیے، کیونکہ بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ Amazon نے SEO فیکٹر اپنا بہت زیادہ کر دیا، کیونکہ آپ دیکھیں پوری دنیا میں 7 بلین لوگ ہیں، اور 7 بلین میں سے کچھ نہیں 2 بلین تو Amazon پر چیزیں سیل کر ہی رہے ہیں نا۔ جو 2 بلین ہیں انہوں نے پوری ٹیمیں بٹھائی ہوئی ہیں کہ وہ ان کی پروڈکٹ کو رینک کرواتے ہیں، اور پروڈکٹ جب رینک ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد گڈ لک کہ پروڈکٹ آپ کی بکے یا نہ بکے، کیونکہ وہ کروڑوں کے مالک ہوتے ہیں، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتا کہ ہم پیسہ لگائیں، کیونکہ وہ بہت اچھے پیڈ ٹول خرید سکتے ہیں جن کے ذریعے آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ بک سکتی ہے۔ اور جو عام بندہ ہے، جو اکیلا بندہ ہے یا 2 بندے ہیں، وہ بالکل بھی نہ تو پیڈ ٹول خرید سکتے ہیں اور نہ ہی اس طرح کا کام وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے پاس 30-40 لاکھ روپیہ ہونا ضروری ہے، اور اگر آپ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں اور کسی کا اکاؤنٹ آپ ہینڈل کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے، اور اس وقت پاکستان میں بہت سارے انسٹیٹیوٹ ہیں جو کہ ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کروا رہے ہیں، لیکن اس کورس میں کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کے گاؤں میں اگر 5 بندے ایک ہی کلاس میں پڑھے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایک جو بندہ ہے وہ اس لیول پر جاتا ہے جو پورے گاؤں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، باقی 4 صرف باتیں کرتے ہیں کہ یار یہ اس کی گڈ لک بڑی ہے، یہ اس طرح ہوا، یہ ایسے اوپر گیا، اس کے لیے خود بخود راستے نکلے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ورچوئل اسسٹنٹ میں بھی اس وقت پاکستان میں کم از کم 3-4 انسٹیٹیوٹ ہیں جو بچوں سے پیسے ہڑپ رہے ہیں اور ان کو کورسز کروا رہے ہیں، اور ان کورسز میں ان کے اپنے ہی 2-3 بچے ہوتے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، اور ان کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ میڈیا پہ چلا کے اپنے پروگرام کو پروموٹ کرتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں تاکہ وہ پیسہ چھاپ سکیں۔ سب سے پہلے میں ریکمینڈ کروں گا آپ ان جیسے لوگوں سے بچیں۔ اگر ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کرنا ہے آپ Amazon کی سائٹ پر جائیں، میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ آفیشیل سائٹ سے کرتا ہوں۔ آپ کو آفیشیل سائٹ پہ جانا چاہیے، وہاں پہ دیکھیں کہ وہ کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، پرائیویسی پالیسی آپ خود پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا ہمیں چاہیے ہوگا۔ آپ بالکل بھی چکروں میں مت پڑے کہ جی میں ابھی 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں اس انسٹیٹیوٹ کو۔ میں انسٹیٹیوٹ کا نام نہیں لینا چاہ رہا، کیونکہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کون سے انسٹیٹیوٹ ہیں اور وہ کس طرح لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس دور میں سب سے بڑی چیز ہے، اور وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے آپ کے دماغوں میں بس رہے ہیں۔ آپ فیس بک کھولتے ہیں ان کا ایڈ، آپ یوٹیوب کھولتے ہیں ان کا ایڈ، آپ ٹویٹر کھولتے ہیں ان کا ایڈ، آپ کیورا کھولتے ہیں ان کا ایڈ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب مارکیٹنگ کر کے وہ اپنا انسٹیٹیوٹ چلانا چاہ رہے ہیں جن سے وہ پیسہ چاہتے ہیں۔ آپ بالکل ان لوگوں سے بچیں اور خود ان کی سائٹ پر جائیں Amazon کی، اور اپنا کورس خود کریں۔ تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اگر آپ ایک ورچوئل اسسٹنٹ بن گئے ہیں تو اس وقت آپ کمپٹیشن دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت کمپٹیشن ورچوئل اسسٹنٹ کا بہت ہائی ہو چکا ہے، اور آپ کا ایکسپرٹ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو اس طرح کا کلائنٹ ڈھونڈنا ہے جس کا اکاؤنٹ آپ ہینڈل کریں، اور وہ کلائنٹ جو ہے وہ اتنی ایزیلی نہیں ملتا ہر بندے، کیونکہ دیکھیں کروڑوں کا کسی کا اکاؤنٹ ہے، وہ آپ کو اس طرح تو بلیو نہیں نہ کرے گا۔ تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی اگر آپ نے Amazon کی طرف جانا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ رسک فیکٹر ہے، آپ کو سب رسک دماغ میں رکھنے ہیں اور پھر اس اسٹیپ کی طرف جائیے۔ یہ Amazon کی مثال بالکل اسی طرح میں دوں گا جس طرح CSS بندے کی ہوتی ہے۔ CSS بندہ ہے، وہ پہلے سال ٹرائی کرتا ہے، اس کی عمر 30 سال ہو جاتی ہے، تب وہ 15-20 ہزار میں ساتھ پرائیویٹ جاب کر رہا ہوتا ہے اور ساتھ CSS کر رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پہلی اٹیمپٹ میں وہ فیل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی پوری تیاری نہیں ہوتی۔ پھر وہ دوسرے سال کرتا ہے تیاری، پھر اپنا اٹیمپٹ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، تیسرے سال کرتا ہے، پھر تیاری، پھر وہ فیل ہو جاتا ہے۔ ابھی اس کی ایج گزر چکی ہوتی ہے، نہ تو وہ گورنمنٹ جاب کے لیے رہ سکتا ہے اور نہ وہ اب CSS کر سکتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ چھوٹی موٹی اکیڈمی میں جائے گا، 10,000 یا 5,000 اور اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دے گا۔
तो अगर आपने इस फील्ड में कदम रखना है तो बहुत ही सोच समझ कर रखें, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही इश्यूज हैं जो मार्केटिंग के जरिए तो हमें दिखाए जाते हैं कि ये जी बहुत ही आसान है, आप ऐसा करें बाद प्रोडक्ट ले और चले नहीं। ओके, तो प्रोडक्ट से मुझे याद आया कि अगर आप वाकई आपके पास इतना पैसा है और आपके पास कोई इस तरह का एक्सपर्ट बंदा है और आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, तो फिर आप क्या करें। कुछ प्रोडक्ट्स मैं आपको बताता हूँ जो कि मेरे जानने वाले कारण हैं और बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। मैं वही प्रोडक्ट आपको सीक्रेट नहीं रखूंगा, बता रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो सबसे मेन चीज जो ट्रस्ट करते हैं बाहर के लोग, वो हम पे है, वो है स्पोर्ट्स का माल आप अमेज़न पर रखें और बेचें। उसके बाद जो डॉक्टर्स के इंस्ट्रूमेंट हैं वो पाकिस्तान में बहुत अच्छे बनते हैं। अगर कोई बता सियालकोट से है तो वो जानता है कि इंस्ट्रूमेंट कितने अच्छे बनते हैं और इनकी क्या वैल्यू है मार्केट में। तो इस तरह की प्रोडक्ट्स आप उठाएं और अमेज़न पर बेचें और इंशाल्लाह आप बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपको अपना फाइबर का अकाउंट दिखाऊंगा, तो कुछ मेरे ऑर्डर्स चल रहे थे जिनकी वजह से मैं आज आपको अपना फाइबर का अकाउंट नहीं दिखा पाया। तो इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में बहुत जल्द आपको अपना अकाउंट लाइव डेमो, लाइव चैटिंग, कम्युनिकेशन करना और ऑर्डर लेना और बाय रिक्वेस्ट भेजना, ये सब कुछ आपको दिखाऊंगा। ना कि ये सब कुछ फेक होगा बल्कि रियल होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप एक अच्छा डिसीजन ले सकेंगे इस वीडियो से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।